Everton ditahan imbang atas Burnley 1-1, bermain di kandang Everton tuan rumah ketinggalan cepat di menit ketiga lewat Robbie Brady. Picked up for a shot at goal, a very early lunchtime lead here. Di menit 45 tuan rumah Everton menyamakan kedudukan lewat Dominic Calvert menjadi 1-1, hingga akhir pertandingan selesai. Calvert-Lewin once it gets it, scores! Calvert-Lewin in stoppage time. At the end. City vs Fulham. City menang 2-0, bermain di kandang City. City langsung menghajar Fulham dari menit pertama. Gol tercipta pada menit kelima lewat sepakan Raheem Sterling. And Sterling's got another opportunity, and this time he's within 5 minutes, and Sterling has ended his goal drought. Dan menit ke-26, City mendapatkan hadiah penalti. Kevin De Bruyne menuntaskan dengan baik. Hasn't missed that. 2-0 Manchester City. Eintracht Frankfurt vs Dortmund. Dortmund ketinggalan skor pada menit ke-9. But they're on for a one here with Daichi Kamada. Memasuki babak kedua, Dortmund menyamakan skor pada menit ke-56 lewat Giovanni Reina. Skor 1-1 hingga akhir pertandingan. Way to equalise. This one little shake and bake against Hidegger. Before. This is Gio Reyna. What a... Real Madrid menang 1 dengan susah payah. Bermain di kandang Sevilla, Real Madrid tidak terlalu bagus. Real Madrid membuka skor pada menit ke-55 atas kesalahan pemain Sevilla. Gol satu-satunya hingga akhir pertandingan. Real Madrid, Mendy with the cross, Vini's in there, Vinicius Junior with the goal. Juventus vs Torino. Juventus menang 2-1. Juventus sebagai tuan rumah sempat tertinggal 1-0 pada menit ke-9. Wait, and Seldy's corner. The touch here, and Kulu fires true. Di babak kedua, Juventus menekan pertandingan. Sebagai tuan rumah, Juventus bisa mencetak 2 skor. Skor pertama pada menit ke-77 lewat Weston McKennie. Floated in towards McKennie! Dan menit ke-89 lewat Leonardo Bonucci, memastikan Juventus menang atas Torino. All of White attacking this. Bonucci! Inter Milan vs Bologna. Milan menang 3-1 atas Bologna. Bermain di markas Inter Milan, tuan rumah lebih menguasai jalannya pertandingan. Skor pertama dibuka oleh Romelu Lukaku pada menit ke-16. It's the cross in, Lukaku took a swing at it, gets a second bite and scores. The Belgian international. Dan menit ke-45, Achraf Hakimi. Hakimi, it's a good run by Hakimi! In this first half has popped up with a... Menjelang babak kedua, Bologna memperkecil ketinggalan pada menit ke-67 hingga skor 2-1. Here's a chance for Bologna. Oh, it's an open goal for Vignato. Couldn't really miss. Tidak lama berselang, Inter Milan menambah skor 3-1 pada menit ke-70 lewat sepakan Achraf Hakimi, hingga peluit panjang berbunyi. Does so with ease, Hakimi, and scores a brilliant goal. West Ham vs Manchester United. Bertandang di West Ham, Setan Merah lebih tertinggal di menit ke-38 lewat Thomas Soucek. John Terry, etc. Vamos a ver esa pelota de la raíz. Gol, 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 gol. Londres, qué gol de Soucek. El primer gol que ven en directo. Di babak kedua, Setan Merah baru menyamakan skor lewat sepakan Paul Pogba pada menit ke-65. Skor jadi 1-1 sama. Mago portugués baja la pelota, llega desde atrás Pogba. Para el empate. Se desbarajusta el West Ham en esta. Memasuki menit 68, Setan Merah menambah skor lewat Mason Greenwood menjadi 1-2. Atención, esa bola se la acaba de quitar Greenwood, pero qué golazo. Setan Merah belum puas. Di menit 78, Marcus Rashford mencatatkan di papan skor menjadi 1-3 hingga peluit panjang berbunyi. Pelota de Bruno Fernández, de quien si no. Chelsea menang di kandang 3-1. Bermain di kandang, Chelsea Leeds lebih unggul dulu pada menit keempat. There's a mistake here and Bamford's in for a goal for Leeds. Pada menit ke-27, tuan rumah menyamakan skor lewat sepakan Olivier Giroud. This is a wonderful crosser of the ball and that's right on the money and Olivier Giroud
Di menit 61 tuan rumah menggandakan skor menjadi 2-1 lewat Kurt Zouma. Thiago Silva going near post and Zouma, who's been doing that sort of thing on a regular. Tidak puas skor 2-1, Christian Pulisic mencatatkan namanya pada menit akhir skor menjadi 3-1. Looks for Pulisic, kills off Leeds United. Atletico Madrid menang 2-0 atas Valladolid. Bermain di markas Atletico Madrid, tuan rumah lebih menguasai jalannya pertandingan. Gol tercipta pada menit ke-56 lewat sepakan Thomas Lemar. Found him. Trippier with the cross. This could be the 1-0. Lemar with a shot. And Atletico Madrid take the lead. Menjelang menit ke-72, Marcos Llorente menggandakan skor 2-0 memastikan tuan rumah menang atas Valladolid. There's a chance on here and it's Marcos Llorente who's sprinting through and he puts it into the back of the net. He does it. Barcelona tumbang 1-2 di markas Cadiz CF. Bermain di kandang Cadiz CF, Barcelona lebih dominan menguasai jalannya pertandingan. Sebagai tuan rumah, gol tercipta pada menit ke-8. He flicks it on and it's an own goal. It's in. It's Mingueza. Di menit ke-57 Barcelona baru bisa menyamakan skor lewat sepakan Pedro Alcalá. Threads the pass. Alba with the deflection and it's in. Tuan rumah menambah skor menjadi 1-2 pada menit ke-63 lewat Alvaro Negredo. Oh, here's a dangerous for Ter Stegen. Is it going to be a goal? It is. It is. What? That was his first touch to charge down. Bayern Munich vs Leipzig imbang 3-3. Bermain di kandang Bayer, tuan rumah lebih mengusai jalannya pertandingan. Tuan rumah tertinggal skor pada menit ke-19. One better for that sort of thing than Muller, but now Nkunku is rounded Manuel Neuer. That's going to be Bayer mencetak 2 gol. Gol pertama pada menit ke-30 officially Musiala dan menit ke-34. nutmeg there. Come on, this is perfect stuff. Roll, Thomas. Leipzig menyamakan skor pada menit ke-36, skor menjadi 2-2 hingga waktu istirahat. For Leipzig again. Flag stays down. 2-8. Berjalan menit ke-48, tuan rumah ketinggalan skor 2-3 lewat Emil Forsberg. Getting forward a little bit further. There's Forsberg. 3-2. Tuan rumah menyamakan skor 3-3 pada menit ke-75 lewat sepakan Thomas Muller. Leverkusen looking to get themselves back in the game. PSG menang 3-1 atas Montpellier. PSG lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. 65% PSG membuka skor pada menit ke-33. It's a lovely ball and there's the opening goal and well you felt it. Di menit ke-41 Montpellier menyamakan skor lewat Mafidi menjadi 1-1 sama. It's not a bad attempt and well it's not going to cross the line. That's the goal. The technology says the ball crossed the line. Di babak kedua PSG menambah skor 2. Skor pertama pada menit ke-77 lewat sepakan Moise Kean. It's done well. Oh, that is absolutely sumptuous from Moise Kean. Impossible angle it's. Dan menit ke-90 Kylian Mbappé, skor berakhir 1-3 kemenangan PSG. Kajawa, what an opportunity for Mbappé, he doesn't miss those. And the victory is most definitely confirmed, provided VAR don't rule.